Sa tini kumulung division committee ka dalkhan bas khada kata ab bas kan bas garde kai ab nahar mukam to nika প্রায় 4.5 বছরনি পরে 2019 ni pai thago kumulung division committee ni conference mane kasarma jabo kono karone boro রাইলাই মালাই লিয়া তাবো প্রায় 4.5 বছরনি পরে তিনি kumulung IPFT division committee katal khlai boro information khlaika logewa IWFT bori bedek boroni bahina division committee katal khlaika abo kumulung division committee sini IPFT ni 2009 ni simi IPFT achayoi IPFT ni tibraleni andolon jordar rangmaniwa tibraleni andolon abo tibraleni khorang sara tibrabo horongoi bacha thanibo kumulung division committee ni IPFT rongni অনেক অবদান দङ বরনি অনেক কন্ট্রিবিউশন দङ কাছার মাজাবো কোনো কারণে বড়রক ভুল বুঝাবুঝি অঙ্গই লামা করলাইখা বা হেজিক সেদিক অংলাইখা তাবো বড়রক তেবিসা সাইমানখা যে जों টিব্রালেন সারা এডিশনাল আলাদা রাজ্য খ্লাইমি আসাদ চিনি আগামী দিননি জেনারেশন ফানি রকনা जों কোনো দিনের সেফগার্ড খ্লাইমিয়া তাবো সেফগার্ড করিনো আগামী দিনাবো সেফগার্ড দংলা aboni bagai borok tabok tebisya bubok kubai bubok tatal aboni borok saimanai tabok tebisya IPFT borok age bo IPFT ne khlai tongmani kasar ma jawa kono karone bol buja buji angai lama korolaika tabok tebisya borok tebisya kifili feleika kifili botongo agami dina kumulung division abochine tipraleni andolon ni bagai backbone hunaiman abo kumulung chini tipraleni andolono जों 11 दिन रोड ब्लक खालायफ्रो नेशनल हाईवे अफ्रोज साया नंगिया खालायो वातिमान जागै थाम्पैवार जागै नेशनल हाईवे अब 11 दिन कन्टिन्यू आंदोलन खालायफ्रो बहायनो kumulung डिविजन नि प्रत्येकटा परिवारनि बरकनो आरोनिवा IPFT नि रोड ब्लकेट मुभमेंट खालायथानिवा थांजाक केबो एनजिओ नि माध्यमे केबो जायति गोष्ठीनि माध्यमे केबो पलिटिकली अब हायक्लाय पाइथाकनि जराबाबो दुख मालिबो उमहाय परिस्थिति अंका पाराबो बरक सिक्रिखा जतनो आरो नेने बरमुरा हातायो बा हाताय कतर IPFT नि तिब्रालेनि आंदोलन जतनो सगै बैखा नगर 4 जन सदस्य दंगा 4 जन सदस्य न सगयो 5 जन सदस्य दंगा 5 जन सदस्य न सगयो हरबो तंगो सालाबो तंगो एमनकि पारा पर्यन्त नक पर्यन्त याकार जाक बुरुं बुरुं चिने आंदोलन बरक थांगै लगेर लाई माने अबहाय लाइबुमा तंगो दा बरक ताइबैसा साइमानै बरक जोंनो रिहनै তিনি ডিভিশন কনফারেন্স খালাইতানেব বরক গোবিন্দ কনফারেন্স হল বেলাই বরক চিনি তমেহিন IPFT नि आगे तिब्रालेनि आंदोलन जतन हिमजाक लें जतन लेंजाक तिब्रालेनि बागै जतन समायजाक बरंनि मोखांना नगै जों तेबो बेलायखेना सिनि जारा लिडार दंनाय रते सब खाबासाबो आबनि बागै शुद्ध kumulung डिविजन या सारा तिब्राबा प्रत्येकटा जागावनो सालब्रमनो जॉइनिंग बंगै तंगो कॉन्फ्रेंस बंग तंगो तिनि बहर जागाबा जॉइनिंग तंगो तबाबो समाय तांगमाने प्रोग्राम पाइ थांगा परक जॉइनिंग बनार तंगो जॉइनिंग प्रोग्राम फाइनाय जा गाबनि बागै तिनि फाइमाने sar kojena ajorte tini committee khaja तबक डिक्लेरेशन ng याको बरंनि याको कमिटि रंनि याको आनि याको बो डिटेल्स थायाको जॉइनिंग ang थांगा नर साइमानता केनरकना बेलायखना हामबाय माया पर जरा चिनि कक बरक बाय जरा कक थुमनाय र नरकना बहायना बेलायखना हामबाय जे जोंनो चिनि प्रोग्राम फाइ नर वगैरे फाइमाने बागै चिनि प्रोग्राम न साराति प्रभ बरन थानिबो बुबो कुबै बुबो ताताल सब काहाम सब हामिया आबनो लोकोनि काट गराबा तिसाइरनानि बागै नर खासिगि फाइने रखना बहायना चिनि पार्टी ने नरकना बेलायखना हामबाय